अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों। कभी आपने महसूस किया है कि आपकी जिंदगी रुक गई है, दुआएं करते करते जुबान थक गई है, दिल रो गया मगर हालात फिर भी नहीं बदले। लेकिन मेरे प्यारे बहन भाइयों, याद रखें, इंतजार के ये लम्हे खत्म होने वाले हैं, क्योंकि अल्लाह जब अपनी रहमत के दरवाजे खोलने लगता है तो पहले कुछ रूहानी निशानियां भेजता है, कुछ रूहानी ख्वाब दिखाता है और इंसान के दिल को एक अजीब सा सुकून देता है। आज के इस वीडियो में मैं आपको वही निशानियां, वही पैगाम बताऊंगी जो इस बात की खबर है कि आपकी नामुमकिन दुआएं अल्लाह के हुक्म से कबूल होने वाली हैं। मेरे प्यारे बहन भाइयों, जिंदगी में इंतजार सबसे मुश्किल इम्तिहान है। इंसान जब अल्लाह से दुआ करता है तो दिल चाहता है फौरन कबूल हो, मगर अल्लाह फरमाता है, मैं अपने बंदे की दुआ सुनता हूँ और अपने वक्त पर उसे कबूल करता हूँ। ताखीर का मतलब इनकार नहीं होता, बल्कि अल्लाह की तरफ से तैयारी होती है। जैसे बीज जमीन में दबाया जाता है, अंधेरों में रहता है, मगर जब वक्त आता है तो वो पौधा बन के बाहर निकलता है। ऐसे ही आपकी दुआएं अभी जमीन में छुपी हैं और उनका फल जल्द जाहिर होने वाला है। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, ये रूहानी निशानियां हैं कि जब अल्लाह किसी की दुआ कबूल करने लगता है तो उसकी जिंदगी में कुछ खास तब्दीलियां आती हैं। जैसे हालात वही रहते हैं मगर दिल अजीब तरह से हल्का होने लगता है। अचानक दिल चाहता है कि ज्यादा कुरान पढ़ूं, ज्यादा सजदे करूं। कभी किसी की जुबान से वही बात सुनना जो आप दिल में सोचते रहते थे। दिल कहता है अब अल्लाह करीब है, अब मेरा वक्त कल आने वाला है। ये निशानियां अल्लाह की तरफ से एक रूहानी इशारा होती हैं कि वो सुन रहा है और आपके इंतजार का वक्त खत्म होने को है। मेरे प्यारे बहन भाइयों, ख्वाब इंसान की रूह का वो दरवाजा है जिसके जरिए अल्लाह कभी खुशखबरी देता है। जब दुआएं कबूल होने लगती हैं तो इंसान को ख्वाब में रोशनी, बारिश, सब्ज दरख्त या किसी मुकद्दस जगह के मनाजिर दिखाई दे सकते हैं। ख्वाब में कुरान पढ़ना, वजू करना या अल्लाह का नाम देखना, ये सब इस बात के इशारे हैं कि अल्लाह आप पर मेहरबान है। कभी ख्वाब में कोई कहता है तुम्हारी दुआ कबूल हो गई, ये भी अल्लाह की तरफ से बिशारत है। मेरे प्यारे बहन भाइयों, इंसान को अचानक छोटी छोटी खुशियां मिलना शुरू हो जाती हैं। एक दरवाजा बंद होता है मगर दूसरा खुल जाता है। वो काम जिसमें रुकावट थी आहिस्ता आहिस्ता आसान होने लगता है और दिल बार बार कहता है कुछ होने वाला है। ये लम्हे वही हैं जब अल्लाह अपने फैसले के करीब ले आता है। कभी भी ये ना सोचें कि दुआ ज़ाया हो गई। हर दुआ अल्लाह के पास महफूज है। वो या तो फौरन कबूल करता है या बेहतर शक्ल में देता है या आखिरत के लिए जखीरा बना देता है। लेकिन जो शख्स सब्र और यकीन के साथ दुआ करता है उसका इंतजार रायगा नहीं जाता। अल्लाह के फैसले कभी देर से आते हैं मगर हमेशा बेहतरीन होते हैं। जब अल्लाह किसी बंदे पर खास करम करने लगता है तो उसके दिल से गफलत दूर होने लगती है। वो बेमकसद बातों और बेफायदा मशगूलियात से खुद को अलग कर लेता है। अचानक कुरान की आयत समझ आने लगती है जो पहले सिर्फ पढ़ता था मगर अब दिल में उतरने लगती है। ये कैफियत इस बात की निशानी है कि अल्लाह उस बंदे को कबूलियत की राह पर ले जा रहा है। जब अल्लाह किसी की दुआएं सुन रहा होता है तो वो दिल में गुनाहों के लिए नफरत डाल देता है। वही चीजें जो कभी मीठी लगती थी अब कड़वी महसूस होने लगती हैं। इंसान खुद को बार बार तौबा की तरफ खींचा हुआ पाता है। ये रूहानी इनकलाब इस बात की खबर देता है कि अल्लाह करीब है और अनकरीब उसकी तकदीर बदलने वाली है। जब दिल सच्चा हो जाए तो दुआ का वक्त आंखों से खुद ब खुद आंसू गिरने लगते हैं। ये आंसू महज कमजोरी नहीं बल्कि अल्लाह की रहमत की निशानी है। हदीस में आता है कि जिस आंख से अल्लाह के खौफ में आंसू निकलते हैं अल्लाह उस पर जहन्नुम की आग को हराम कर देता है। ये भी इस बात का सबूत है कि दुआ अल्लाह तक पहुंच रही है। हालात चाहे कितने ही बिगड़ जाएं मगर मोमिन के दिल में एक अजीब सा सुकून आ जाता है। वो कहता है मेरा अल्लाह मेरे साथ है, मेरा अल्लाह मुझे जाया नहीं करेगा। ये यकीन बगैर दलील के पैदा होता है। ये अल्लाह का खास तोहफा है। यही यकीन दुआ की कबूलियत का दरवाजा खोल देता है। दुआ की कबूलियत से पहले अल्लाह बंदे को इस्तगफार की तौफीक देता है। इंसान अपने माजी के गुनाहों को याद करके शर्मिंदा होता है और अल्लाह से माफी मांगता है। आजिज़ी और टूटा हुआ दिल अल्लाह के हाथ सबसे बड़ी सिफारिश है। कुरान कहता है अल्लाह टूटे दिल वाले के करीब है। जब दुआ कबूल होने लगती है तो ख्वाब में ऐसी निशानियां नजर आती हैं जो दिल को उम्मीद से भर देती हैं। जैसे कुरान की तलावत सुनना, आजान की आवाज आना या बारिश का मंजर देखना। ये सब अल्लाह की तरफ से बिशारत है कि आपकी दुआएं रद्द नहीं हुई बल्कि कबूलियत के सफर पर हैं। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, जब अल्लाह अपने बंदे को कबूल करता है तो उसके दिल में सख्ती खत्म हो जाती है। वो दूसरों के लिए भी नर्म हो जाता है।
کسی پر ظلم نہیں کر سکتا، نہ ہی تکبر کر سکتا ہے۔ یہ دل کی نرمی اس بات کی علامت ہے کہ اللہ کی رحمت اس پر اتر رہی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ صرف نرم دلوں پر اپنی رحمت نازل کرتا ہے۔ ایک اور نشانی یہ ہے کہ دل قرآن کی تلاوت سننے یا کرنے کو بے قرار رہتا ہے۔ جو آیات پہلے عام سے لگتی تھیں اب وہ انسان کے دل کو ہلا دیتی ہیں۔ قرآن ہی وہ ذریعہ ہے جس کے ذریعے اللہ اپنے بندے کو جواب دیتا ہے۔ یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ آپ اللہ کے قریب ہو رہے ہیں اور آپ کی دعائیں اللہ تک پہنچ چکی ہیں۔ جب دعاؤں کی قبولیت قریب آتی ہے تو بندے میں ایک عجیب صبر پیدا ہو جاتا ہے۔ وہ شکایت چھوڑ دیتا ہے اور ہر حال میں الحمدللہ کہنے لگتا ہے۔ یہی وہ صبر ہے جو دعا کے دروازے کو کھول دیتا ہے۔ قرآن کہتا ہے بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جب بندہ یہ سوچنا چھوڑ دیتا ہے کہ کیسے ہوگا، کب ہوگا، وہ صرف یہ یقین رکھتا ہے کہ اللہ کرے گا اور بہترین کرے گا۔ یہ توکل ہی اصل میں دعا کو طاقت دیتا ہے۔ حدیث میں ہے اگر تم اللہ پر ایسا بھروسہ کرو جیسا کرنے کا حق ہے تو وہ تمہیں ایسے رزق دے گا جیسے پرندوں کو دیتا ہے۔ صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو بھرے ہوئے واپس آتے ہیں۔ کبھی کبھی بڑی دعا سے پہلے اللہ چھوٹی دعائیں قبول کر لیتا ہے تاکہ انسان کو یقین ہو جائے، جیسے معمولی مشکل حل ہو جانا یا دل کی چھوٹی خواہش پوری ہو جانا یہ اشارہ ہوتا ہے کہ بڑی دعا بھی راستے میں ہے۔ اللہ اپنے بندے کو یقین دلانے کے لیے چھوٹے چھوٹے تحفے بھیجتا ہے۔ سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ دل خود بخود اللہ کو یاد کرتا ہے۔ بندہ بغیر کسی کوشش کے دل ہی دل میں یا اللہ کہتا رہتا ہے۔ یہ ذکر اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ بھی اپنے بندے کو یاد کر رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، جب اللہ قریب ہوتا ہے تو دل تاریکی سے نکل کر ایک عجیب روشنی محسوس کرتا ہے۔ بندہ اندھیروں میں بھی امید دیکھتا ہے، گناہوں کی خواہش مدھم ہو جاتی ہے اور نیکی کی چاہت بڑھ جاتی ہے۔ یہ روشنی اصل میں اللہ کی رحمت کا عکس ہے جو دل پر پڑنے لگتی ہے۔ پہلے نماز صرف فرض کی ادائیگی لگتی تھی، مگر اب دل چاہتا ہے زیادہ دیر سجدے میں رہا جائے۔ تلاوت قرآن کرتے وقت دل کانپتا ہے اور ذکر کرتے وقت ایک عجیب سا سکون ملتا ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ دل کو اپنی طرف کھینچ رہا ہے۔ یہ عبادت بوجھ نہیں بلکہ راحت بن جاتی ہے۔ دعا مانگتے وقت دل کہتا ہے یہ دعا ضرور قبول ہوگی۔ یہ یقین انسان کے اپنے بس میں نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے ڈالا جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے تم اللہ سے دعا مانگو اور یقین رکھو کہ وہ قبول کرے گا۔ یہ کیفیت ظاہر کرتی ہے کہ قبولیت قریب ہے۔ چھوٹی چھوٹی مشکلات خود بخود ہٹنے لگتی ہیں۔ وہ کام جو رکا ہوا تھا اچانک بغیر کسی سبب کی آسان ہو جاتا ہے۔ لوگ اچانک مدد کرنے لگتے ہیں یا حالات خود ہی سازگار ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے راستے ہموار کرنے کی نشانی ہے۔ جب قبولیت قریب ہوتی ہے تو انسان ماضی کے گناہ یاد کر کے توبہ کرتا ہے، دل خود کو ملامت کرتا ہے اور اللہ کے سامنے جھکنے لگتا ہے۔ یہی توبہ قبولیت کی سب سے بڑی شرط ہے۔ قرآن کہتا ہے بے شک اللہ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اللہ جب قریب ہوتا ہے تو دل چاہتا ہے کہ رات کو اٹھ کر اس سے بات کریں۔ تہجد کی طرف رغبت پیدا ہوتی ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب آسمان کا دروازہ کھلا ہوتا ہے اور اللہ خود کہتا ہے کون ہے جو مجھ سے مانگے تاکہ میں اسے عطا کروں۔ یہ لمحے اس بات کی گواہ ہیں کہ اللہ آپ کو قبولیت کی راہ دکھا رہا ہے۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، اگر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے دل میں روشنی ہے، عبادت میں لذت ہے، دعا میں یقین ہے، مشکلات آسان ہو رہی ہیں، گناہوں پر شرمندگی ہے اور رات کو اٹھنے کی خواہش ہے، تو سمجھ جائیں کہ اللہ قریب ہے۔ یہ سب وہ نشانیاں ہیں جو بتاتی ہیں کہ آپ کی ناممکن دعائیں، آپ کی امیدیں اور آپ کے آنسو اللہ کی رحمت کے در پر پہنچ چکے ہیں۔ بس یقین رکھیں، صبر کریں اور اللہ سے جڑے رہیں۔ یقین مانیں انتظار کا یہ سفر ختم ہونے والا ہے اور اللہ کا کرم آپ کی زندگی کو بدلنے ہی والا ہے۔